अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे किलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ ऐसी गारें मौजूद हैं जो अपना मौसम खुद बदलती हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए ट्रेन बिल्कुल मुफ्त क्यों है। यहाँ एक ऐसा शहर भी है जहाँ सोने चांदी के घर मौजूद हैं। इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी के बावजूद कोई मस्जिद नहीं है। तो आज हम यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्लोवाकिया की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ लड़कियाँ कम उम्र में शादी करना क्यों पसंद करती हैं, ये मुल्क पाकिस्तानी को कौन सी जॉब ऑफर करता है, इस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ कौन से मशहूर मकामात हैं। आज की वीडियो में हम तमाम हकाइक से आगाह करेंगे। तो चलें आज के दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। स्लोवाकिया, जिसका सरकारी नेम स्लोवाक रिपब्लिक है, ये वस्ती यूरोप का एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसी किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। इस खूबसूरत मुल्क की सरहदें पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से मिलती हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 54 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 197वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 49,035 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 127वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 113 अफराद रहते हैं। स्लोवाकिया का दारुल हुकूमत ब्राटिस्लावा है, जिसे मुल्क के सबसे बड़े शहर होने का एजाज भी हासिल है। ये शहर सियाहों का मरकजी पॉइंट और एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर में आपको साल के 12 महीने सिर्फ स्याह ही नजर आएंगे। स्लोवाकिया का ज्यादातर इलाका पहाड़ों पर बसता है। इस मुल्क के 40% रकबे पर पहाड़, 7.3% हिस्से पर जंगलात, सिर्फ 3.1 रकबा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 19.9 रकबे पर इंसानी आबादी रहती है। दोस्तों, यूरोप का एक बड़ा दरिया डन्यूब इस खूबसूरत मुल्क से गुजरता है। ये दरिया न सिर्फ स्लोवाकिया की सरजमीन को सैराब करता है, बल्कि यहाँ से गुजरकर पड़ोसी ममालिक में भी दाखिल होता है। स्लोवाकिया की मईशत का तकरीबन 70% हिस्सा इसी पर है, जो न सिर्फ इक्तिसादी अहमियत रखता है, बल्कि यहाँ के शहरों की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। स्लोवाकिया की कौमी ज़बान स्लोवाक है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हंगरी, ये तमाम ज़बानें बोली जाती हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता समझे जाते हैं। यहाँ की शहर ख़वानगी तकरीबन 99% है, जो इससे सेंट्रल यूरोप के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर बनाती है। यहाँ के लोगों में मिलना, बोलना, उठना बैठने का बेहतरीन तरीका है। ये मुल्क अपने शहरी को मुफ्त तालीम फराहम करता है। यहाँ तक कि गैर मुल्की भी थोड़ी सी रकम अदा करके अच्छी तालीम हासिल करने आते हैं। यहाँ का हर नौजवान तालीम याफ्ता होगा। अगर हम यहाँ के लोगों की मज़हब की बात करें तो स्लोवाकिया की सरकारी मज़हब ईसाई है, जो कुल आबादी का 68% हिस्सा बनता है। 23.8% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है, और बाकी 0.9% लोग दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया की लड़कियां कम उम्री में शादी करना पसंद करती हैं। इस मुल्क की लड़कियां 17 से 18 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं। इस लिहाज से ये मुल्क यूरोप में पहले नंबर पर आता है। यहाँ की शादियां बड़ी शान शौकत से मनाई जाती हैं। गुर्बत के बावजूद दिल खोलकर खर्च किया जाता है। दुल्हन को सोने के पानी से मजीद खूबसूरत लिबास पहनाया जाता है। वालिदैन और ससुराल वाले कीमती भारी जेवरात पहनाते हैं। शादियों में रक्स की महफिलें होती हैं, महंगे खानों का एहतमाम किया जाता है और आला मियार की शराब पेश की जाती है। ये सब कुछ यहाँ की रवायत, रस्म रिवाज और तोहफे देने के रिवाज का हिस्सा है। दोस्तों, स्लोवाकिया में 4000 से ज़ायद गारें मौजूद हैं, जो पहाड़ों के नीचे कुदरती तौर पर वजूद में आई हैं। इनमें से सिर्फ चंद मखसूस गारें हैं जो सिर्फ सियाहों के लिए खोली गई हैं। ये गारें नहायत वसी और हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। हर साल हजारों सियाह इन कुदरती अजायब को देखने के लिए यहाँ आते हैं। स्लोवाकिया की सरकारी करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तान में तकरीबन 300 रुपए और भारत में तकरीबन 90 रुपए के बराबर है। स्लोवाकिया की सालाना जीडीपी तकरीबन 130 अरब डॉलर है, जो इसे यूरोप की तरक्की पजीर माइशतों में शामिल करती है। इसकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा सन्नत, बरामदात, बुनियादी ढांचे, सेहत और तालीम पर खर्च होता है। हर साल स्लोवाकिया में 1 करोड़ से ज़ायद सियाह आते हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा सहारा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स
سیاحت، فارماسیوٹیکل اور زراعت جیسے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ سلوواکیہ میں لوگوں کی اوسطاً سالانہ آمدنی تقریباً $42,000 ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 1,17,60,000 روپے اور بھارتی کرنسی میں تقریباً 35,21,000 روپے کے برابر ہے۔ یہاں کی 60% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ باقی دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سلوواکیہ کے دیہی علاقے بھی ہمارے کئی ترقی یافتہ شہروں سے زیادہ صاف ستھرے اور سہولتوں سے بھرپور ہیں۔ ملک کا صحت کا نظام بھی بہت مضبوط ہے، یہاں بہت سارے علاج بالکل مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ دوستو، سلوواکیہ میں سفر کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ بعض صورتوں میں بالکل مفت بھی ہے۔ یہاں ایک جدید ٹرام سسٹم موجود ہے جو شہریوں کو مفت سفری سہولت دیتا ہے۔ حکومت کا مقصد صرف ایک ہے، سڑکوں پر ٹریفک کم ہو اور لوگ ماحول دوست سفر کو اپنائیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کچھ خاص طبقوں کے لیے ٹرین کے سفر کو بھی بالکل مفت کیا گیا ہے۔ ٹرینیں یہاں صرف شہروں تک محدود نہیں بلکہ یہ پڑوسی ممالک تک بھی جاتی ہیں۔ ملک کا تجارتی نظام خاص طور پر برآمدات درآمدات بڑے حد تک ریل نیٹ ورک پر ہی چلتی ہے۔ سلوواکیہ کے دارالحکومت براٹسلاوا میں کئی خوبصورت اور تاریخی جگہ موجود ہیں۔ اگر آپ اس شہر میں سفر کریں تو براٹسلاوا کیسٹل ضرور جائیں۔ یہ محل شہر کی پہاڑی چوٹی پر واقع ہے اور وہاں سے پورا شہر دریائے ڈنیوب اور آسٹریا اور ہنگری کی سرحدیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ قلعہ نہ صرف سلوواکیہ کی تاریخ کا بڑا ایک حصہ ہے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی سب سے زیادہ دلچسپی کا مقام ہے۔ یہاں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ دوستو، اگر یہاں کی تعلیم کی بات کی جائے تو سلوواکیہ کی پبلک یونیورسٹیز میں غیر طلباء کے لیے سالانہ فیس 1,000 سے 5,000 یورو ہوتی ہے، جبکہ انگلش میں میڈیکل یا انجینئرنگ پروگرامز میں یہ 10,000 یورو تک بھی جا سکتی ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹی میں فیس عام طور پر 2,000 سے 10,000 یورو سالانہ ہوتی ہے۔ رہائش، کھانا، سفری خرچ وغیرہ شامل کرنے کے بعد ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ عام طور پر 240 سے 250 یورو ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے نوجوان تعلیم، ملازمت اور کاروبار کے لیے سلوواکیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستانی یہاں زیادہ تر مینوفیکچرنگ، تعلیمی شعبے، آئی ٹی، ہیلتھ کیئر، لاجسٹ اور سروس سیکٹر جیسے میدانوں میں کام کر رہے ہیں اور بہت سے افراد ماہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ سلوواکیہ کا ویزا حاصل کرنا بھی نسبتاً آسان ہے کیونکہ یہ ملک پاکستانی شہری کو ٹورسٹ، اسٹوڈنٹ ورک اور بزنس ویزے فراہم کرتا ہے۔ اس کا ویزا آن لائن بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں موجود سلوواکیہ کے نمائندہ سفارت خانے یا VFS گلوبل کے ذریعے بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ ویزا فارم، اپوائنٹمنٹ اور دیگر معلومات آفیشیل ایمبیسی یا VFS کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سلوواکیہ کی سوسائٹی میں آزاد خیالی نمایاں ہے۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج اور تفریح پسند ہیں اور شراب نوشی اس ملک کی سوشل لائف کا ایک اہم حصہ ہے۔ شہری علاقوں میں ڈانس کلبز، نائٹ لائف اور دیگر تفریح سرگرمیاں بہت عام ہیں جو بعض اوقات سماجی مسائل جیسے چھوٹے جرائم یا آزاد طرز زندگی کو جنم دیتی ہیں۔ یہاں نوجوان نسل عام طور پر ریلیشن شپ میں نظر آتی ہے اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل حمیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔